ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرتے کرتے مجھے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی، پر ڈاکٹر تھے کہ اتنی لاپرواہی۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد کسی بھی سیریس مریض کو بھی اپنی مرضی سے آ کر ہی چیک کر رہا تھا۔ مجھ سے بعد میں جتنے بھی مریض آئے تھے سبھی کا ڈاکٹر چیک اپ کر چکا تھا، پر میرا نمبر ابھی تک نہ آیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں غریب تھا اور میرے بعد آنے والے 6-7 مریض سبھی اچھے خاصے پیسے والے تھے۔ ان سب مریضوں میں سب سے زیادہ خراب حالت میرے ہی بیٹے کی تھی۔ اس دن میں اپنی غربت پر بہت رویا تھا۔ میں دن رات محنت کر کے بھی اتنا پیسہ نہ کما پاتا تھا کہ اپنے بیٹے کا کسی اچھے ہسپتال میں علاج کروا سکوں۔ میرا بیٹا کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہا تھا، پر میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا۔ اپنی محنت مزدوری سے جتنا بھی کما پاتا، کھانے پینے سے جو کچھ بچ جاتا، اپنے بیٹے کا علاج کرواتا۔ اگر ڈاکٹر مجھے ہفتے کے بعد واپس آنے کے لیے بولتا کہ ہفتے بعد پھر سے چیک اپ کروانا پڑے گا، تو میں 15 دن بعد جاتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کا مسلسل علاج نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت ہی غریب تھا، میرے پاس پیسے نہ تھے، اور اس بات کا مجھے بے انتہا دکھ تھا۔ میں دن رات بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح اتنے پیسے کما سکوں کہ اپنے بیٹے کا صحیح طریقے سے علاج کروا سکوں۔ آخر میں جب ڈاکٹر نے میرے بیٹے کا چیک اپ کیا تو اس نے مجھے بول دیا کہ آپ کا بیٹا اب لاسٹ سٹیج پر ہے۔ اگر آپ نے اب بھی علاج میں کوئی کوتاہی کی تو ہم ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کینسر کا علاج بہت ہی مہنگا ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ جیسے غریب لوگ سارا الزام ہم ڈاکٹروں پر ہی ڈال دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا، اسی لیے ہمارا مریض مر گیا۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، اگر اس بار وقت پر چیک اپ کے لیے نہ آئے تو میرے پاس مت آئیے گا، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے گا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اپنے بیٹے کی جان کسی بھی صورت پر بچانا چاہتا تھا، پر میرے پاس کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو بیوی اور باقی بچے بھوک سے نڈھال بیٹھے تھے، اور جاتے ہی میرے چھوٹے بیٹے نے بولا کہ بابا آج کھانے کے لیے کچھ لائے ہو؟ میں بہت ہی بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ بیوی کا چہرہ بھی بھوک سے زرد پڑ رہا تھا۔ میں سب کی بھوک محسوس کر رہا تھا، پر کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا، کیونکہ چند دن کی مزدوری سے جو بھی پیسے جمع کیے تھے وہ آج بیٹے کے علاج پر لگ چکے تھے۔ میں نے یہ ساری حقیقت جب اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بھی رونے بیٹھ گئی کہ اب ہمارا بیٹا نہیں بچ سکتا، اب شاید ہم اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا نام افضل ہے۔ میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے بابا بھی مزدوری کرتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی زمین یا کاروبار نہ تھا۔ مزدوری سے جو کچھ مل جاتا تھا بابا نے ہمیں کھلا پلا کر اپنا فرض پورا کیا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہی اولاد تھا۔ گھر بار اپنا تھا، اسی لیے زیادہ مشکل نہ ہوتی تھی۔ بابا کو جو بھی مزدوری ملتی تھی وہ کھانے پینے تک ہی محدود ہوتی تھی۔ بابا بھی اپنے لیے کچھ جمع نہ کر پائے تھے، اسی لیے جب ان کو پیٹ کے ایک موذی مرض نے گھیرا تو ہمارا گھر بابا کے علاج میں ہی بک گیا۔ بابا کے علاج میں میں نے گھر بیچ کر سب کچھ ختم کر دیا، پھر بھی وہ نہ بچ پائے۔ بابا جب اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ ہی عرصے میں میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ وہ بابا سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی دکھ میں بابا کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ وہ ہر حال میں بابا کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ ان سے بابا کی جدائی برداشت نہ ہوئی، اور وہ بھی مجھے
इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मैं बिल्कुल खाली हाथ था। मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल का था जब मैं अपनी पुप्पो से मिलने दूसरे गांव गया हुआ था, और वहां मेरी पुप्पो की पड़ोसन अपनी बेटी के साथ पुप्पो से कपड़े सिलवाने के लिए आई हुई थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम सुमेरा था। वो मुझे पहली ही नज़र में बेहद पसंद आ चुकी थी। वो भी चोर नज़रों से बार बार मेरी ही तरफ देख रही थी। इसलिए मुझे महसूस हो रहा था कि जिस तरह वो मुझे अच्छी लग रही है, शायद मैं भी उसको अच्छा लग रहा हूं। मैं दिल ही दिल में बेइंतहा खुश हुआ। बाबा और अम्मा के मरने के बाद वो पहला दिन था जब मैं थोड़ा खुश हुआ था, और वो सुमेरा से मिलने की खुशी थी। मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। बातों बातों में पुप्पो ने सुमेरा की अम्मी से पूछना शुरू किया कि शकीला बहन अपनी बेटी का रिश्ता कहीं किया हुआ है। तो सुमेरा की अम्मी ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी अच्छे घराने से ही रिश्ता जोड़ूंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी है और बेटी भी। मैं जहां पर भी रिश्ता करूंगी बट्टे सट्टे का ही करूंगी और किसी अच्छे खानदान की तलाश में हूं। ये खबर सुनते ही मैं बहुत मायूस हो गया, क्योंकि सुमेरा की अम्मी को तो अच्छे घराने की तलाश थी और मेरे पास तो घर ही नहीं था। मैं रात को जिस होटल पर काम करता था उसी होटल में सो जाता था और दिन को सारा दिन उस होटल में मजदूरी करता रहता था। मैं उस होटल पर बैरे का काम करता था, आने जाने वाले लोगों को खाना सर्व करता, और मुझे खाना पीना बस वहीं मिल जाता था और रात को मैं वहीं पर सो जाता था। बस यही मेरी जिंदगी थी। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद काफी दिन तक मैं पुप्पो के घर के चक्कर लगाता रहा कि सुमेरा को एक नज़र देख सकूं, पर काफी दिन गुजर जाने के बाद भी सुमेरा ना आई। एक दिन पुप्पो के घर से वापस आने के बाद मुझे गली में ही सुमेरा नजर आ गई। उसने मुझे गली में छुप छुप के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और वहां से जल्दी से चली गई। मैंने जब वो कागज का टुकड़ा खोल कर देखा तो उस पर फोन नंबर लिखा हुआ था। मेरे पास उस वक्त बाबा का मोबाइल था जो वो पहले इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मेरी तो औकात ना थी कि मैं कोई फोन खरीद सकता। बाबा जो फोन यूज करते थे मैं भी अब वही फोन यूज करता था, और वो छोटा मोबाइल कीपैड वाला था। मैंने उस फोन में बैलेंस डलवाया और उस नंबर पर कॉल कर दी। मैंने जैसे ही कॉल की तो आगे से सुमेरा ने रिसीव की। सुमेरा ने और मैंने उस दिन पहली बार बात की थी। सुमेरा से बात करके मैं बहुत ज्यादा खुश था। सुमेरा ने उसी वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। सुमेरा और मैं फोन पर बात करके बहुत ज्यादा खुश होते थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सुमेरा ने मुझे कहा कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मेरी माँ मेरे रिश्ते की तलाश में है। जैसे ही उसको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो वो मुझे रुखसत कर देगी। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। मैंने सुमेरा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। सुमेरा ने उस वक्त जो बात की उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। उसने मुझे कहा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हारे साथ किसी झोंपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूं। मैं जिंदगी भर तुमसे किसी चीज की शिकायत नहीं करूंगी, बस तुम मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे कहा कि अभी तुम भी काफी छोटी हो और मेरी उम्र भी अभी सिर्फ 17 साल है। अभी हम शादी नहीं करेंगे, तुम कुछ साल इंतजार कर लो। तो सुमेरा ने मुझे इंतजार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी माँ मेरी शादी इसी उम्र में कहीं ना कहीं कर देगी, क्योंकि जैसे ही उनको कोई रिश्ता हाथ आया तो वो देर ना लगाएंगी। सुमेरा की इस बात ने तो मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि सुमेरा मेरा प्यार थी
मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहता था। चंद ही दिनों में मैंने एक कोठी किराए पर ले ली और सुमेरा को उसके घर से भगा कर ले आया। किसी को कानों कान खबर न हुई कि सुमेरा कहाँ चली गई, क्योंकि हमारा ताल्लुक 1 महीने का भी न था और किसी ने भी हम दोनों को ना बात करते देखा था और ना ही एक दूसरे से मिलते जुलते देखा था। सुमेरा और मैं एक दूसरे को पाकर बेइंतहा खुश थे। अगले ही दिन मैंने एक मौलवी को घर बुलाया और उसने हम दोनों का निकाह पढ़ा दिया। अब हम दोनों एक हो चुके थे। सुमेरा मेरी बीवी बन चुकी थी और मैं उसका शौहर। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। मैं दिन रात मेहनत करता था कि मैं सुमेरा को खुश रख सकूं। मैं जितना कुछ भी कमाता वो सब कुछ सुमेरा की झोली में आकर डाल देता था और होटल से बहुत अच्छे अच्छे खाने जो मुझे खाने के लिए मिलते थे वो मैं सुमेरा के लिए लेकर आता था। वो भी इस बात से बहुत खुश थी कि मैं उसका इतने अच्छे से ख्याल रखता हूं, क्योंकि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ सुमेरा की जिम्मेदारी थी, इसलिए मुझे कोई ज्यादा मुश्किल ना लगता था। चंद महीनों के बाद जब सुमेरा उम्मीद से हुई तब मुझे पता लगा कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। सुमेरा को अस्पताल ले जाना और उसकी दवाइयां खरीदना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि खाना तो मुझे होटल से मिल जाता था पर पैसे इतने ना मिल पाते थे कि मैं सुमेरा का इलाज करा सकूं। यहां पर बढ़ती हुई महंगाई ने भी हमारा बुरा हाल कर दिया था। अब तो सुमेरा उम्मीद से थी। उसको महीने में 1 बार अस्पताल ले जाना जरूरी होता था, क्योंकि डॉक्टर ने हमें लाजमी आने के लिए बोला था। मैं कैसे भी करके कर्जा लेकर सुमेरा को अस्पताल ले जाता था। कुछ महीनों के बाद हमारा एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। सुमेरा की डिलीवरी के बाद क्योंकि वो घर में अकेली थी तो मुझे भी काफी सारा वक्त उसके साथ उसका ख्याल रखने में लग जाता था। मैं उसको इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मुझे होटल पर जाने का वक्त बहुत कम मिलता था। सुमेरा और मेरा बेटा दोनों ही मुझे संभालने पड़ जाते थे। अब हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे और मेरे लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जब तक सुमेरा ठीक हुई तब तक तो मैंने जानने वालों से कर्जा लेकर घर में राशन और सौदा सामान लेकर रखा था, पर वो कर्जा भी तो उतारना था। इसीलिए जब सुमेरा थोड़ी ठीक हुई तो मैंने उससे बोला, अब मुझे होटल पर जाना पड़ेगा, तुम अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रख लेना। सुमेरा का दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं उसको इस हालत में अकेला छोड़कर सारा दिन चला जाऊं, पर वो मेरी मजबूरी को समझती थी, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो हर हाल में मेरा साथ देगी और मेरी हर मजबूरी को समझेगी। इसलिए मुझे उसने इजाजत दे दी और मैं फिर से उसी होटल पर काम करने के लिए चला गया। पर वहां जाकर मुझे जो खबर मिली उसने तो मुझे मायूस कर दिया, क्योंकि होटल के मालिक ने कहा कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना बताए ही यहां से चले गए थे, इसलिए हमने तुम्हारी जगह किसी और लड़के को रख लिया है, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैंने उनको बताया कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे इतने दिन लग गए, क्योंकि वो घर में बिल्कुल अकेली थी। उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। उसका ख्याल रखते मुझे कुछ दिन लग गए। अब मुझे नौकरी से ना निकाले, पर वो ना माना। मैंने उनसे कहा कि मुझे कहीं और काम नहीं मिलेगा, आप ही मुझे कोई काम दे दें। बेशक आप मुझसे बर्तन धुलवा लें, पर मुझे इस होटल से ना निकालें, क्योंकि इस होटल पर मुझे अच्छा खासा खाना भी मिल जाता था और कुछ पैसे भी मिल जाते थे जो काम आ जाते थे। पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। अब तो परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। सारा दिन काम ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं पर काम ना मिला और शाम को मैं मायूस चेहरा लेकर फिर से सुमेरा के पास चला गया। सुमेरा एक बहुत ही अच्छी बीवी थी। उसने मुझे काफी दिलासा दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक किसी न किसी तरीके से हमारे पास रिज़्क जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि रोजी का जामिन तो परवरदिगार ही है।
चंद दिन मुश्किल से गुजरे थे। उसके बाद मुझे एक और जगह काम मिल गया और हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे। अब हम बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। वो फैक्ट्री हमारे घर से काफी दूर थी। रास्ते में अच्छा खासा वक्त लग जाता था। मैं सुबह को 6 बजे घर से निकलता तो शाम को तकरीबन 9 बजे घर वापस आता था। सारा दिन सुमेरा घर पर अकेली रहती थी, इसलिए मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। चंद महीने इसी तरह गुजर गए। उसके बाद एक दिन अचानक ही मेरे बेटे की तबीयत खराब होने लगी। वो खून की उल्टियां करने लगा तो सुमेरा उसको अस्पताल ले गई, जो कि एक सरकारी अस्पताल था। वहां पर डॉक्टर ने चंद दवाइयां देकर सुमेरा को फारिग कर दिया। वो घर आ गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उसने सारी हकीकत मुझे बता दी। मैं ये बात सुनकर काफी परेशान हो गया। मुझे उस दिन पहली सैलरी मिली थी तो मैंने वो सारी सैलरी अपने बेटे के इलाज में लगा दी। मैं उसको शहर के अच्छे अस्पताल ले गया। वहां पर कुछ टेस्ट करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और सुमेरा भी ज़ारो कतार रोने लगी। मेरा बेटा मेरी दुनिया था, वही मेरी खुशियां था। मैं उसको किसी भी सूरत इस बीमारी से लड़ते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं उसका इलाज बहुत ही अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन रात काम करने लगा। दिन रात काम करने की वजह से मुझे सैलरी भी अच्छी मिलती थी, इसीलिए मैं अपने बेटे का इलाज करवाता था तो उसकी तबीयत कुछ ना कुछ बेहतर होने लगी। जिस घर में हम रहते थे उस घर के मालिक ने हमें घर खाली करने का बोला तो मेरे सामने एक और परेशानी आ गई, क्योंकि किसी और घर का बंदोबस्त करना बहुत ही मुश्किल था। मालिक मकान की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने भी पिछले 6 महीने से उसको किराया अदा नहीं किया था। मैं अपने बेटे के इलाज से पैसे नहीं बचा पाता था कि मैं मालिक मकान को किराया दे सकूं, इसलिए उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। परेशानियां अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दूसरे मकान का बंदोबस्त किया और अपनी बीवी को वहां पर ले गया। वो मकान जिसका था उसी की फैक्ट्री में मैं काम करता था। वो पहले किराए के पैसे काटता और जो पैसे बच जाते फिर ही मेरी सैलरी मुझे देता था। मैं उन बचे हुए पैसों से सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवाता। अपनी सारी ज़रूरियात को मैं ख़त्म कर चुका था। उन्हीं दिनों मुझे मेरी बीवी ने बताया कि वो एक बार फिर से मां बनने वाली है। तब मेरा बड़ा बेटा, जिसको कैंसर था, वो तकरीबन 2 साल का था और मेरी बीवी एक बार फिर से मां बनने वाली थी। ये बात मेरे लिए खुशी की थी या परेशानी की, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह के हुक्म से इस बार मेरी बीवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और अब मेरे 3 बेटे हो गए। मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था और उसका इलाज मुसलसल जारी था। मैं अपने जुड़वा बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता से गुजरने लगी और अल्लाह पाक मेरे बच्चों के सदके मुझे देता रहा। मेरे जुड़वा बच्चे भी जब 2 साल के हुए तो मेरा बड़ा बेटा 5 साल का हो गया। मेरे बड़े बेटे की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि अब अगर जरा सी भी कोताही की तो आपके बेटे की जान जा सकती है। ये खबर मेरे लिए कयामत से कम नहीं थी। मैं मायूस सी शक्ल लेकर जब अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो लोग घर पर भूखे बैठे हुए थे। मेरे छोटे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि बाबा, आप खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं तो मुझे दे दें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। पर मेरे हाथ में तो सिर्फ मेरे बेटे की दवाइयों का शॉपर ही था और मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं था कि मैं उन लोगों के लिए खाने की कोई चीज ला सकूं। मेरी बीवी का रंग भी भूख से जर्द पड़ रहा था। मैंने सारी हकीकत अपनी बीवी को बताई तो मेरी बीवी ने कहा कि अब हम अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकते, जो अल्लाह पाक चाहेंगे वही होगा। मैं मायूस होकर उसकी बातें सुनता रहा, क्योंकि मेरी हिम्मत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी।
میں نے یہ 5 سال جو کچھ بھی کمایا تھا سب کچھ اپنے بیٹے کے علاج پر خرچ کر دیا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اب میرے 2 جڑواں بچے اور بھی تھے، مجھے ان کا بھی پیٹ پالنا تھا۔ اسی وقت ہمارے محلے کی ایک عورت میرے بیٹے کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئی، جس کے ساتھ میری بیوی کی اچھی خاصی بنتی تھی۔ وہ اکثر میری بیوی کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آ جاتی، یا پھر میری بیوی اس کے گھر چلی جاتی۔ یہ دونوں آپس میں اچھی سہیلیاں بن چکی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ ہمیشہ بانٹتی رہتی تھیں۔ وہ عورت اپنے گھر میں جو کچھ بھی پکاتی میرے بچوں کے لیے ضرور لے کر آتی، کیونکہ وہ ہماری غربت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس عورت نے میری بیوی کو بتایا کہ تم اب اپنے بیٹے کا علاج کروانا بند کر دو اور اس کو ایک عامل کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کافی ساری عورتوں کو اس عامل کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی دلی مرادیں وہاں پر ضرور پوری ہوتی ہیں۔ ان کا جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ عامل ضرور پورا کرتا ہے۔ تمہیں بھی اس عامل بابا کے پاس جانا چاہیے۔ وہ عورت جیسے ہی واپس چلی گئی تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کو اس عامل بابا کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں نے بھی اپنی بیوی کو نہ روکا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا کر اب تھک چکا تھا۔ میرے پاس اب اس کے علاج کے لیے پیسے نہ تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے پیسے مانگے کہ مجھے عامل بابا کے پاس جانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ پیسے کیوں چاہیے، تو اس نے کہا کہ عامل بابا کو نذرانے کے طور پر کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کو 100 روپیہ دے دیا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی اور اس عامل سے دعا کروانے لے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیسے واپس آئی؟ عامل بابا نے ہمارے بیٹے کے بارے میں تمہیں کیا جواب دیا؟ کیا وہ اپنے علم کی طاقت سے ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میں بہت بے صبرا ہو رہا تھا کہ میری بیوی مجھے کوئی ایسا جواب دے گی کہ شاید میرا دل خوش ہو جائے گا۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ عامل بابا کے پاس تو گئی تھی، پر وہاں پر بہت ساری عورتیں عامل بابا کو ہزاروں روپے دے کر جا رہی تھی۔ کافی ساری عورتوں کو اپنے زیورات اتار کر اس عامل کو دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں صرف 100 روپیہ لے کر گئی تھی تو عامل بابا نے مجھے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ میری فیس بھی 2000 روپے سے کم نہیں ہے اور تم 100 روپے لے کر آئی ہو۔ جب 2000 لے کر آؤ گی تبھی اپنا مقصد مجھے بتانا۔ عامل بابا نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ جیسے ہی میری بیوی نے یہ ساری بات مجھے بتائی، مجھے اس عامل پر کافی غصہ آیا کہ اگر وہ سچا عامل ہوتا تو وہ کبھی بھی میری بیوی کو واپس نہ لوٹاتا، بلکہ اس کی مجبوری سمجھتا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس عامل کے پاس جانے سے روک دیا اور کہا کہ کوئی بھی ضرورت نہیں، اب اس عامل کے پاس میں ہی جاؤں گا۔ میں اس عامل کے پاس اپنے بیٹے کو نہ لے کر گیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ وہ کس طرح عورتوں کو لوٹتا ہے اور ان سے پیسے وصول کرتا ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس عامل کے پاس تو واقعی بہت زیادہ رش تھا اور اس کے پاس نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کافی ساری عورتیں تو اپنے زیورات اتار کر اس عامل کو دے رہی تھیں اور ان کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اس عامل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس عامل کو کہا کہ عامل بابا، آپ میرا مقصد پورا کریں، آپ جو چاہیں گے میں آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے جس لڑکی سے محبت ہے وہ لڑکی مجھے حاصل کرنی ہے۔ اس عامل بابا نے کچھ تعویذات دیے اور مجھے کہا کہ تمہاری شادی کچھ ہی روز میں ہو جائے گی، بس تمہیں میری منہ بولی رقم مجھے ادا کرنی ہوگی۔ میں نے اس عامل بابا سے کہا کہ جیسے ہی میرا مقصد پورا ہوگا تبھی میں آپ کی رقم آپ کو دے دوں گا، تو وہ اس بات پر ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے بولا کہ میری فیس 2000 روپے ہے، پہلے 2000 روپے دو، باقی کی رقم تم بعد میں دے دینا۔ میں نے جب انکار کیا تو اس عامل بابا نے مجھ سے وہ تعویذات بھی چھین لیے اور مجھے اپنے آستانے سے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ میں نے اس عامل بابا کو کہا کہ اگر تم سچے عامل ہوتے تو تمہیں ضرور پتہ چل جاتا کہ میں شادی شدہ ہوں۔
کیونکہ میں تو صرف تمہارا عمل چیک کر رہا تھا کہ واقعی تم اصلی عامل ہو یا صرف پیسے کے لیے جھوٹے عامل بن کر عورتوں کو لوٹ رہے ہو۔ آج تمہاری ساری سچائی میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں ساری عورتوں کو تمہاری سچائی بتا دوں گا اور تمہارا یہ آستانہ بند کرا دوں گا۔ اس عامل بابا کو خود پر یقین تھا۔ وہ بولا کہ تم کچھ بھی کر کے وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو تم کرنا چاہتے ہو، کیونکہ عورتوں کو مجھ پر اندھا یقین ہو گیا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہارا کہنا نہیں مانیں گی، الٹا تمہیں ہی مارنے پیٹنے لگ جائیں گی۔ پھر میں جا کر سمجھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور عورتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ مجھے اس عامل پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس کے بارے میں ہی سوچتا سوچتا میں گھر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ یہ عامل بابا بنا کوئی محنت کیے ہوئے کتنے لاکھوں روپے کما رہا ہے، کیوں نہ مجھے بھی انہی کی طرح کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست جو سعودیہ کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اس نے مجھے ایک جبہ بھیجا تھا جو کہ سفید کلر کا تھا۔ میں نے وہ صندوق سے نکالا اور اپنی بیگم کی سردیوں میں پہننے والی ایک شال جو کہ کالے کلر کی تھی، وہ بھی بیگم سے چھپا کر باہر لے آیا۔ میں شہر سے دور ایک مزار پر پیڑ کے نیچے وہ جبہ پہن کر اور اپنا چہرہ اس چادر سے ڈھانپ کر بیٹھ گیا اور آنے جانے والے لوگوں کو دعائیں دینے لگا۔ وہاں پر کافی دیر گزر جانے کے بعد ایک عورت آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، بابا مجھے دعا دو، مجھے اولاد نہیں ہے، اللہ پاک مجھے اولاد دے دے۔ میں نے اس کو کہا کہ اللہ پاک تمہارے من کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس کو روک کر کہا کہ بی بی، آج کل مفت میں کچھ بھی نہیں ملتا، تم کوئی نہ کوئی نذرانہ میرے سامنے پیش کر دو تو ہی تمہاری مراد پوری ہوگی، اس طرح کبھی بھی تمہاری مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ اس عورت نے خوشی خوشی 500 روپے کا نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھا اور مجھے کہنے لگی کہ اللہ پاک جب مجھے اولاد دے دے گا تو میں آپ کے لیے 5000 روپے لے کر آؤں گی، ابھی فی الحال آپ یہی قبول کر لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ میری کوئی بھی فیس مقرر نہیں ہے، آپ جو کچھ چاہیں مجھے دے سکتی ہیں، میں ان جھوٹے عاملوں کی طرح نہیں ہوں کہ کوئی فیس مقرر کر لوں۔ اس بات پر تو اس عورت کو اور زیادہ خوشی ہوئی اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح مجھے وہاں پر بیٹھے کچھ ہی دن گزرے تو میرے پاس کافی ساری عورتیں آنے لگی اور اپنے مقصد کے لیے دعا کروانے لگی۔ چند ہی دنوں میں وہاں مشہور ہو گیا اور اللہ کے حکم سے کچھ عورتوں کے کام بھی ہو گئے تو ان عورتوں نے اپنے سارے محلے میں میرے بارے میں بتا دیا۔ اب تو میں دن کے 10-20 ہزار کمانے لگا اور میرے گھر کے حالات کافی سدھرنے لگے۔ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے ایسی کون سی نوکری مل گئی ہے جس سے میں اتنا سارا پیسہ ہر روز لے کر آتا ہوں۔ میرے بیٹے کا علاج بھی اب بہت اچھے اسپتال میں ہونے لگا۔ میرے جو 2 چھوٹے بیٹے جڑواں تھے، میں نے ان کا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروا دیا۔ میں اپنے اس کام سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اب تک تو جو بھی عورتیں مجھ سے دعا کروانے آتی وہ صرف یہی کہتی کہ کسی کا کام اچھا نہیں چلتا یا کسی کے بیٹے کو نوکری نہ ملتی، کسی کی اولاد نہیں ہوتی یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اب میرے پاس جو عورت آئی تھی دعا کروانے کے لیے، اس نے مجھے بولا کہ میرے بیٹے کی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی۔ اب اس کی بیوی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، نہ گھر کا کام کاج کرتی ہے نہ میری خدمت کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ آپ ایسا کوئی عمل بتا دے جو کرنے سے میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کام کے بدلے میں آپ کو اپنے سونے کا ہار دے کر جاؤں گی، بس میرا یہ کام کر دے۔ میں نے کبھی بھی کسی کے لیے ایسی ناجائز دعا نہ کی تھی کہ کسی کا گھر اجڑ جائے۔ میں نے ہمیشہ گھر بسانے کے لیے اور خوشیوں کے لیے ہی دعا مانگی تھی، اور ہمیشہ میرے پاس ایسی عورتیں ہی آتی تھیں جو خوشیوں کی دعا کروانے آتی تھیں۔ یہ پہلی عورت تھی
जो किसी का घर उजाड़ने के लिए मुझसे दुआ करवाने आई थी। मैं अपने गाहक को ऐसे वापस तो नहीं लौटा सकता था। मैंने उसको एक छोटा सा अमल बता दिया तो वो वहां से चली गई। चंद दिनों के बाद ही वो औरत मेरे पास अपने सोने का हार लेकर आई और काफी खुश नजर आने लगी। उस औरत ने मुझे बताया कि आपके अमल बताने के बाद मेरे बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूं। ये मेरे सोने का हार मैं नजराने के तौर पर पेश कर रही हूं, आप कबूल कर लीजिए। मैंने उस औरत से वो हार तो ले लिया, पर मैं दिल ही दिल में बहुत उदास था कि मैं किसी का घर कैसे उजाड़ सकता हूं, जबकि वो अमल भी तो झूठा था जो मैंने उस औरत को बताया था। तो उसका बेटा अपनी बीवी को तलाक कैसे दे सकता है? उन्हीं दिनों में मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हुई तो मेरे दिल में ये वहम पैदा हो गया कि जरूर उस लड़की की बद्दुआ लगी होगी जिसको मेरी वजह से तलाक हुई। मैं दिल ही दिल में खुद को ये दिलासा देने लगा कि नहीं, मैंने तो झूठा अमल बताया था, तो इसकी भला बद्दुआ कैसे लग सकती है। अल्लाह पाक मेरे बेटे को ठीक कर देगा और मेरा ये वहम दूर हो जाएगा। मैं झूठा आमिल बनकर लोगों से पैसे लूटता हूं, इस बात का इल्म मेरी बीवी को ना था। मेरी बीवी एक दिन मेरे पास आकर बैठ गई, जो कि बहुत मायूस नजर आ रही थी। मैंने उससे उसकी मायूसी की वजह पूछी तो उसने मुझे कहा कि मेरी जानने वाली की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। मैंने उसको कहा कि खुदकुशी करना तो हराम है, उसको ऐसी कौन सी मजबूरी ने घेर लिया था जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। उसने बताया कि उसकी बेटी ने पसंद की शादी की थी, वो अपने घर में बेइंतहा खुश थी। न जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि अचानक ही उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और चंद ही दिन के बाद उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। अब वो औरत बहुत ज्यादा रोती है और उसकी सास को बद्दुआएं देती है कि अल्लाह पाक उसका बेड़ा गर्क करे, जिसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी चली गई, क्योंकि उसकी सास उससे हमेशा झगड़ा करती रहती थी और उसी की वजह से उसने अपनी जान ली है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए कि ये जरूर वही लड़की होगी जिसकी तलाक मेरी वजह से हुई है। मैंने ही उस औरत को यह अमल बताया था कि ये अमल करने के बाद तुम्हारा बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा। अब मेरी परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। मैं अल्लाह पाक से माफी भी मांग रहा था, पर मुझे यकीन था कि मुझे इस बात की माफी नहीं मिलने वाली। मेरे बेटे की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और मुझे यकीन था कि यह सब कुछ उसी लड़की की बद्दुआओं की वजह से हो रहा है। मैं इस वाक़ये के बाद इतना डर गया था कि मैंने वो आमिल बनने का काम ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए और ये मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाए। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल गुजर गए थे। इन 10 सालों में मैंने हर दिन अपने बेटे की परेशानी में ही गुजारा था। मुझे अपना बेटा अपनी जान से ज्यादा अजीज था। मैंने अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं मांगी थी कि मेरे बेटे को मेरे किए की सजा ना मिले और उसकी जान बच जाए। एक दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था जब मैंने ख्वाब में देखा कि एक लड़की कफन पहने मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रही है और मुझे कह रही है, जिस तरह तूने मेरी खुशियां छीनी है, इसी तरह तुमसे भी तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएंगी। जैसे ही उस लड़की ने ये अल्फाज बोले तो मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा और अपने बेटे को जाकर गले लगाया। अब तो हर रोज का ये मामूल बन चुका था। वो लड़की हर रोज मेरे ख्वाब में आती और यही अल्फाज मुझे बोलती कि जिस तरह तुमने मेरा घर उजाड़ा है, इसी तरह तुम्हारा घर भी उजड़ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उस लड़की से किस तरह माफी मांगू, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं थी, वो मर चुकी थी। मैं अल्लाह पाक से रो रो कर उस गुनाह की माफी मांगता था, पर फिर भी मेरा दिल बहुत बेचैन रहता था। मेरी बीवी अक्सर मेरी बेचैनी की वजह पूछती थी, पर मैं उसको कुछ भी बता नहीं पाता था। एक दिन रात को फिर से वही लड़की मेरे ख्वाब में आई और मुझे कहने लगी कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं।
जिसने मेरा घर उजाड़ा था, आज उसका भी घर उजड़ चुका है। अब मुझे किसी से भी बदला नहीं लेना है। मेरा बदला खत्म हुआ। आज मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आई हूं। मेरी जैसे ही आंख खुली तो मुझे काफी हैरानगी हुई कि आखिर ये ख्वाब में वो लड़की मुझे क्या बोल रही थी कि आज उसका बदला पूरा हुआ है। सुबह की नमाज का वक्त था। मैंने उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। मैंने अपनी बीवी को जगाया कि उठकर नाश्ता बना लो ताकि मैं काम पर जा सकूं। काफ़ी देर गुजर गई। मेरी बीवी ने नाश्ता भी बना लिया। मेरे दोनों जुड़वा बेटे उठकर तैयार होकर स्कूल भी चले गए। पर मेरा जो बड़ा बेटा था, उसकी नींद अभी ना खुली थी। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आज उसका डॉक्टर के पास जाने का दिन है, तुम इसको नहला धुलाकर तैयार कर देना, मैं उसको आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। मेरी बीवी ने जैसे ही मेरे बेटे को उठाने की कोशिश की तो वो ना उठ रहा था। मेरी बीवी चिल्ला उठी और मुझे बुलाने लगी कि जल्दी यहां आओ, हमारे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैंने उसको देखा और उसकी नब्ज चेक की तो वो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। तब मुझे पता चला कि मेरे ख्वाब में जो लड़की मुझे बोल रही थी कि आज मेरा बदला पूरा हुआ, वो इसी बारे में मुझे बता रही थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया और उसकी जान सिर्फ मेरी वजह से ही चली गई। अगर मैं उस लड़की का घर ना उजाड़ता तो वो हरगिज खुदकुशी ना करती और मेरा बेटा भी मुझे छोड़ कर ना चला जाता। मैं अपने बेटे की मैयत पर खड़ा जोर जोर से बोल रहा था कि यह सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। उस लड़की की बद्दुआ मुझे लग गई है, इसीलिए मेरा बेटा मर गया है। मेरी बीवी मेरी तरफ देखकर हैरान और परेशान होने लगी कि आखिर मैं ये क्या बोल रहा हूं। उसने इस सारे वाक़ये के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद तो मेरी बीवी को यकीन भी नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा काम भी कर सकता हूं, कि लोगों के घर भी उजाड़ सकता हूं। मेरी बीवी को मुझसे सख्त नफरत होने लगी। मेरे बेटे की तदफीन के बाद मेरी बीवी मेरे दोनों जुड़वा बच्चों को अपने साथ लेकर घर छोड़कर जाने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। उसने मुझे कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने लोगों के घर उजाड़े हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना अब एक पल भी गवारा नहीं करती। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना घटिया काम कर सकते हो। मैंने शादी से पहले भी तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी, मैं तुम्हारी हर मजबूरी को समझूंगी, तो तुम्हें इस तरह का काम करने की क्या जरूरत थी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे तुम्हारी और अपने बच्चे की खुशियां अजीज थी, मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया था। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैंने आपको हर बार समझाया था कि रोजी का जामिन परवरदिगार है, वो किसी भी जरिए हमें रिस्क देता रहेगा। आपको ये हरकत करने की जरूरत न थी। मैं अब आपके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां के घर जा रही हूं। मेरी बीवी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मैं अकेला रह गया। मैंने अपनी बीवी को कई बार उसके मेके जाकर समझाने की कोशिश की, अपने साथ चलने की कोशिश की, पर वो मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। एक बार जब मैं अपनी बीवी को लेने के लिए उसकी मां के घर गया तो वहां पर मैंने देखा मेरी बीवी बहुत सुकून से रह रही थी। वो वहां पर बहुत खुश थी। उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मेरे बेटे भी वहां पर बहुत सुखी जिंदगी गुजार रहे थे। इसलिए मैंने यही फैसला किया कि मैं अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं बहुत ही बदनसीब हूं। मेरी ही बदनसीबी की वजह से ये लोग इतनी दुखी जिंदगी गुजार रहे थे और अब जब मैं उनकी जिंदगी में नहीं हूं तो ये लोग सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं अब कभी भी उन लोगों की जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मैं हमेशा अल्लाह पाक से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहूंगा
اور اپنے بچوں اور بیوی کی خوشیوں کی دعائیں مانگتا رہوں گا۔ میں اللہ پاک سے اب ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ جس طرح میرے گناہ کی سزا میرے بیٹے کو ملی ہے کہ وہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا، اب میرے باقی بچوں کو اور میری بیوی کو میرے کیے کی کوئی سزا نہ ملے۔ وہ لوگ چاہے مجھ سے دور ہی رہیں، پر جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور سکھی رہیں۔ میں ان کی خوشی میں ہی خوش ہوں۔ جب بھی اپنے بچوں کی یاد آتی ہے تو کبھی کبھار ان سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ میں اب ایک مسجد میں رہتا ہوں۔ میں سارا دن اس مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہوں اور رات کو ساری رات عبادت کر کے اللہ پاک سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین ہے کہ ضرور ایک نہ ایک دن اللہ پاک مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔